بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبتي؟ اليوم إن شاء الله معنا درس حول القراءة لا ليكتور. الدرس رقم 8 لا ليكتور نيميرو 8. سوف نتحدث اليوم إن شاء الله على المواسم الأربعة les 4 saisons المواسم الأربعة. L'automne débute fin septembre. يعني فصل الخريف يبدأ نهاية سبتمبر. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. يعني خلال هذا الموسم durant cette saison, les feuilles des arbres أوراق الأشجار تسقط وتغطي et couvre le sol وتغطي الأرض d'un tapis بسجادة d'un tapis brun بسجادة بنية حمراء وصفراء d'un tapis brun, rouge et jaune. Le temps devient de plus en plus frais. Le temps devient de plus en plus frais. هنا le temps ليس الزمن وإنما نقصد الجو. الجو يصبح devient le verbe devenir. Le temps devient de plus en plus frais. يعني الجو يصبح أكثر فأكثر باردا أو برودة. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. يعني يبدأ يعني نزول المطر والبرد. Il commence à y avoir يعني يبدأ فيه. من هو إي تعود على le temps يعني في هذا الوقت يعني dans cette saison في هذا الموسم. Il commence à y avoir de la pluie يعني يبدأ المطر والبرد et du vent والبرد. C'est le moment de sortir sans manteau et sans parapluie. C'est le moment de sortir sans manteau يعني إنه وقت يعني أن تخرج المعطف والبارapluie يعني المظلة. c'est le moment حان وقت يعني إخراج المعطف والمظلة. L'automne est aussi la saison des récoltes. الخريف هو أيضا موسم الحصاد. est aussi أيضا l'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse le maïs يعني نجمع الذرة. هنا الإي avec 2 points تسمى le tréma. قد رأيناها في درس الصوتيات. On ramasse le maïs نجمع الذرة le maïs. Le tournesol يعني عباد الشمس. les pommes التفاح le raisin العنب إلى آخره. Vient ensuite l'hiver يعني ثم يأتي الشتاء فصل الشتاء. ensuite ثم أو بعد ذلك vient ensuite l'hiver يأتي بعد ذلك الشتاء أو ثم يأتي الشتاء. La saison la plus froide qui commence fin décembre. الموسم الأكثر برودة la plus froide qui commence décembre يعني الذي يأتي نهاية دجنبر أو الذي يبدأ qui commence يبدأ نهاية دجنبر. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. Le paysage هو المشهد الطبيعي devient يصبح tout blanc كله أبيض à cause de بسبب à cause de la neige et de la glace بسبب الثلج والجليد la glace. Cette période marque l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année. يعني هذه الفترة تسجل مجيء نويل هو يعني الاحتفال يعني بعيد ميلاد المسيح ويكون في يعني le 25 ديسمبر في 25 ديسمبر.
Donc, cette période marque l'arrivée de Noël. يعني هذه الفترة تسجل مجيء نويل et des fêtes de fin d'année واحتفالات نهاية السنة. Avec le printemps يعني بحلول فصل الربيع avec le printemps ليس مع الربيع بحلول فصل الربيع هذا ما يتبادر إلى الذهن avec le printemps qui commence en mars الذي يبدأ في شهر مارس le soleil est de retour يعني تعود الشمس le soleil est de retour يعني ترجع الشمس تعود et le temps se réchauffe والجو يبدأ يعني يعني يصبح دافئا يبدأ الجو et le temps se réchauffe يعني يدفأ الجو. La nature redevient verte. الطبيعة تصبح مرة أخرى خضراء. يعني devenir يصبح redevenir يصبح مرة أخرى. هنا la nature redevient verte. تصبح مرة أخرى خضراء. L'herbe et les fleurs poussent à nouveau. L'herbe العشب والزهور poussent à nouveau بمعنى تنمو مرة أخرى. pousse بمعنى تنبت من تحت الأرض فتخرج يعني لتصبح مشاهدة يعني تنبت pousse هي تنبت يعني تخرج من تحت الأرض. L'herbe et les fleurs poussent à nouveau مرة أخرى. Il est agréable de se promener pour observer les papillons. Il est agréable إنه جميل جدا de se promener أن تتنزه وتلاحظ pour observer لتلاحظ pour observer les papillons الفراشات les abeilles النحل et écouter le chant des oiseaux وتسمع غناء العصافير le chant يعني الغناء غناء العصافير. Enfin, أخيرا l'été arrive à la fin du mois de juin. أخيرا يأتي الصيف في نهاية شهر يونيو. À la fin du mois نهاية شهر يونيو. C'est la saison la plus chaude. يعني إنه الموسم الأكثر سخونة أو الأكثر حرارة. Pendant laquelle on recommence à mettre ses lunettes de soleil et aller se promener sur la plage. يعني pendant laquelle خلال يعني هذا الموسم laquelle يعني تعود على la saison pendant laquelle خلال هذا الموسم on recommence يعني نبدأ مرة أخرى في وضع نظارات الشمس. يعني commencer يبدأ recommencer يبدأ مرة أخرى. On recommence à mettre ses lunettes de soleil يعني نبدأ بوضع مرة أخرى بوضع نظارات الشمس et aller se promener sur la plage يعني والذهاب للتنزه على الشاطئ. C'est aussi le moment idéal pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. إنه أيضا يعني أيضا aussi le moment idéal الفترة المثالية أو الوقت المثالي أو اللحظة المثالية le moment idéal الفترة المثالية pour profiter de l'eau يعني لاستغلال الماء et aller nager à la mer والذهاب للسباحة في البحر ou à la piscine أو في المسبح. إذن نقرأ باسترسال مرة أخرى. L'automne débute fin septembre. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. Le temps devient de plus en plus frais. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. C'est le moment de sortir son manteau et son parapluie. L'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse le maïs, le tournesol, les pommes, le raisin. Vient ensuite l'hiver, la saison la plus froide qui commence fin décembre. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. Cette période marque l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année. Avec le printemps, qui commence en mars, le soleil est de retour et le temps se réchauffe. La nature redevient verte. L'herbe et les fleurs poussent à nouveau
Il est agréable de se promener pour observer les papillons, les abeilles et écouter le chant des oiseaux. Enfin, l'été arrive à la fin du mois de juin. C'est la saison la plus chaude, pendant laquelle on recommence à mettre ses lunettes de soleil et aller se promener sur la plage. C'est aussi le moment idéal pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. Tu comprends le texte؟ هل تفهم يعني هل فهمت النص أو هل تفهم النص؟ Question numéro 1. سؤال رقم 1. Que se passe-t-il en automne؟ ماذا يحدث في فصل الخريف؟ Question 2. Pendant quelle saison Noël a-t-il lieu؟ يعني في أي موسم يكون نويل؟ Question 3. En quel mois commence l'hiver؟ في أي شهر يبدأ فصل الشتاء؟ Question numéro 4. Quelle activité peut-on faire en été؟ ما هو النشاط الذي يمكن أن نفعله في الصيف؟ Peut-on faire يعني يمكن أن نفعله في الصيف. Question numéro 5. En quelle saison les fleurs recommencent-ils à pousser؟ في أي موسم تبدأ الزهور مرة أخرى في النمو؟ إذن سوف نصحح إن شاء الله هذه الأسئلة في الدرس القادم للقراءة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.